राधे कृष्ण बोले निताय चैतन्य अद्वैत श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, निताय चौथ की, आचार्य श्री अद्वैत प्रभु की, भाव सवार पंडित की, भक्त प्रभु सुभाष पंडित की, अनंत बड़े विष्णु की, आपन आपन गुरु महाराज की, सर्वगौर भक्तवृंद की, नवद्वीप धाम की, वृंदावन धाम की, पुरी धाम की, वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की, गंगा जमुना की, चार धाम की, चार संप्रदाय की, राम कुंड की, कथा कुंड की, अष्टमन की, अष्टमन की, शक्ति की, की, आनंद की, भक्तवृंद की, रास उत्सव की, राधा गोविंद की, अष्टशरी मंदिर की, आजकेर आनंद की, उद्योक्ता कमिटी की, कमिटिर भक्तवृंद की, ग्रामवासी की, এটা কি বলে ভিটাপাড়া কি, আসছে বছর কথা কিন্তু দিলেন, কথা কিন্তু দিয়ে দিছেন, আর ভাই নাই, সামনে বার ঘরে লাগবে, আগের থেকে ভর্তি নেবেন টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, জয় নেতা। আজকে আনন্দ কি, গ্রামবাসী কি, দেশবাসী কি, পূজা পাঠ কি, ভোটানন্দ কি, আজকের আনন্দ কি, ভগবত কথা কি, হরি কথা কি, গ্রামবাসী কি, দেশবাসী কি, জয় জয় শ্রী রাধে রাধে শ্যাম। জয় নেতা। কালকে ভোর 5টার সময় উঠবেন, 4টা 3:30 উঠে যাবেন, উঠে